गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि मरन्ति साधव नित्य सर्वकार्ये माधव। शुक्लं वरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदहे वसिष्ठाय नमो नमः। वसिष्ठाय नमो नमः। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तो रिले ब्रजनारी से ब्रज नारींक पयरे मन थाओ निरंतरे। मन निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोली प्राण जाओ। हा कृष्ण बोली जाओ प्राण मोते उधर नारायण। मोते उधर नारायण
ମୋତେଓ ଧର ନାରାୟଣ ମୋତେଓ ଧର ନାରାୟଣ ମୋତେଓ ଧର नारायण। जय जय जगन्नाथ स्वामी जय जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। अथ श्री कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय सत्यभामा उवाच। हरि बोल। शुण सकल मुनिजने सत्याजे श्रीकृष्ण वचने आपणा पूर्व कर्म शुणी आनंदे मने मने गुणी पति चरण तले पड़ी कहइबेनी कर जोड़ी भूनाथ कर अनुग्रह कार्तिक व्रत कथा कह पूर्वे प्रकाश हेला काहू तुम्भर एड़े प्रिय जाहू तेणु शुणिबी श्रद्धा मोर भो प्रभु अनुग्रह कर सत्यावचने ऋषिकेश कार्तिक महिमा विशेष कहन्ति पूर्व कला कीर्ति बोलन्ति शुण सत्य सती पूर्वे जे पृथ्वी दंडधारी नारद पाद पूजा करी ए प्रश्न करी थिले तांको से कहिथिले नृपति को ताहा कहूची शुणएबे कार्तिक व्रत र प्रस्तावे कल्पान्तरे कृतयोगे धरणी कर्म भोगा भोगे अनंत कोटि जीव जात पालने देव दैवत संसारे हेले अवतार सिंधु नंदन शंखासुर कर्मी असुर बुद्धि घेनी बळे जिणिला लोकतीनी ब्रह्मादिशूर साध्य करी सर्व संपद अर्थ हरि वेद पुराणे शास्त्र मूले जिणी आनिला भुजबले वेद पुराणे शास्त्र मूले जिणी आनिला भुजबले गुप्ते रखी सिंधु मध्य नित्य ऐरी कूल साधे देवौरग यक्ष नर सबुंती देला दुख घोर वेद विहीने मुनि जने होम न कले हुताशनी होम न पाई सुर लोके बंचन्ति दुख अतिरिके संसार न पालन्ति भले शस्य विहीने जंतु मले ता देखी देव परमेष्ठी वेद विहुने मने कष्टी सकल सुर मुनि तुले वैकुंठ भुवन को गले विष्णुर जोग निद्रा काले समस्ते श्रीचरण तले पद उभारी शिरे कर स्तुति कराई वेदवर नमस्ते प्रभु ब्रह्मराशि
অশেষ গুণ গ্রামবাসী সকল লোক পরে রহি ভাব বিচারে ভাবগ্রাহী তু অন্তর্গত বার্তা জানু তোতে গোচর সর্বতেণু যে জন মহা ভয় পাই তোর চরণে চিত্ত দেই শরণ জানতি তোর পাদে তো তাঙ্কু রাখো অপ্রমাদে বিনাশ বিপদ বেদনা তেণু তো নাম বজ্র সেনা তেণু সকল লোক পালে শরণ তো পাদ কমলে প্রসন্ন হই দুঃখ দেখা ঘোর সুরদণ্ড রখ সাগর সুত শঙ্খাসুর বলে হরিলা বেদ মোর রখিলা দুর্গা জলধি তেণু সরিলা মোর বুদ্ধি ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ତୋ ବିନୁ ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭ ଗୋହାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ଅସୁର ମାରି বেদবাণ বেদাঙ্গ নাম তোর বহি মতে উদ্ধার নাথ তোহি হেমন্ত বলি স্থিতি ভণি জানিলে প্রভু চক্রপাণি নিদ্রা ও পেখি নরহরি পদ্মাসনে বিজে করি পদ্মাসনে বিজে করি নিদ্রা ও ফেকি নরহরি বিষ্ণুবাচ ব্রহ্মার মুখ চাহি ধীরে बोलती शुण सर्वसुरी जेउ निमंते अछ आसी आम्भे जानिलो ता विशेषी जे हरि अछि तुम्भ सिरी सागर अंशे अवतरी मुहि हरिबी तार प्राण एवे समस्ते तुम्भे शुण আজি ঠারু এ দেবগণ করিবে যজ্ঞ আচরণ কার্তিক মাসে প্রাতঃ স্নান আবর তুলসী সেবন হইবে নিরামিষ ভোজি ক্রোধ মশ্চর মোহ তেজি সকল বিঘ্ন জীব খেয় মরিব সেদ নূতনয় কহই মহাদেব দাস কার্তিক ব্রতে হরিতোষ ধন মর্যাদা বন্ত হেব শ্রীহরি রূপ কুপাইব নীতি শ্রী পদ্ম পুরাণে
उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये श्रीकृष्ण सत्यभाम संवादे शंखासुर वेद हरणे नाम तृतीयोऽध्याय अथ चतुर्थोऽध्याय नारद उवाच आसन्ता काली एकादशी आश्विन शुक्ल मृगराशि ऋषिधनिष्ठा पुण्यकार सर्वमंगल जोगे चल मीन स्वरूपे सिंधु नीरे प्रवेश हुआ जे जाहारे मोहि होइबि मश्चरूपी नदी सरित सिंधु व्यापी खोजी मारिबि वेद चोर जाओ संशय करि दूर हरि आदेश शिरे घेनी ब्रह्मा शंकर सुरमुनि विविध मीन रूपधारी प्रवेश हेले लोणी बारी एथुआन्ते जे शुण साती ए आदि अवतार कीर्ति कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते वास करी विष्णु संतोष प्रतियासे रही जे थिले चतुर्मासे से स्थाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूलु भेदी क्षीण सागर गमिनी से जले प्रात स्नान मुनि अनोदये स्नान सारी सूर्य प्रकाशे संध्या करी देवता पितृ आवाहने संतोष करी जलदानी आदित्य अर्थे अर्घ्य तोली घेनिले उदकांजलि एहि समये नरहरि क्षुद्र सफरी रूपधरी ऋषिंक करे उत्पत्ति देखी संतोष महाजति मने विचारी महाऋषि एमीन मीन भय आसी शरण मोर करस्थले যত্নে রাখিবি কমণ্ডলে এমন্ত বিচারি মনরে রখিলে কমণ্ডলীরে পুଣି প্রবেশ জলে যাই সেমিন কমণ্ডলে থাই ডাকই রখ তপশীল এবে সংকীর্ণ কমণ্ডল উৎসর্গ দিশে মোর কায়ে মনে উপজে মহাভয়ে সারস গণে দেখি নেবে তুমতে রখ ভাল ঠাবে শুনি কশ্যপ মহারষি
ସେମିନ କୂପରେ ନିବେଶି ତହିଁ ପୂରିଲା କଳେବର ତା ଦେଖି ମରିଚି କୁମର ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଧରି ତୁରିତ ସନିଧେ ଥିଲା ଯେ ସରିତ ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କଲା ସେମିନ ସରିତେ ବଢ଼ିଲା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତପଚାରି ବହୁତ ବିପ୍ର ଠୁଳ କରି ବହୁତ ବିପ୍ର ଠୁଳ କରି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତପଚାରି ମୀନକୁ ଧରି ଧର୍ମ ବଳେ ମେଲିଲେ ସରୋବର ଜଳେ ତହିଁ ନହିଲା ଯହୁଁ ଠାବ ମୀନ ଡାକଇ ରଖ ଯିବ ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ବିପ୍ରଗଣ ମନେ ସୁମରି ନାରାୟଣ ମୀନକୁ ସରୋବରୁ ନେଇ ଗଭୀର ନଦୀ ମାର୍ଗେ ଥୋଇ ତହିଁ ପୂରିଲା ମୀନକାୟା ବିପ୍ରେ ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବେଦ ବଚନେ ସ୍ତୁତି ଗାଇ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଦେଇ ଦେବଙ୍କ ହିତେ ଦଇତାରି ସାଗରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମତ୍ସ୍ୟରୋହି ରୂପକୁ ପ୍ରତି ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ରଙ୍ଗଲୋଚନ ବେନି ଶୋଭା ଯେ ଶନିବାଳ ଅର୍କ ପ୍ରଭା ରଙ୍ଗଧର ରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ମେରୁ ସମାନ ମହାମଟ ଗିରି ସଦୃଶ ପୁଚ୍ଛମାନ ଗଜନି ଆବୃତ ଗଗନ ଧରଣୀ ହୋଇ ଟଳମଳ ସିନ୍ଧୁ ଛୁଳି ଲଙ୍ଘି କୂଳ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ବତାସେ পর্বতে উড়িলে আকাশে গ্রহ নক্ষত্র মেঘমালে রহি ন পারি অন্তরালে লুচিলে অতি ঊর্ধ্ব দেশে ভয়ে কম্পন্তি দশ দিশে সমুদ্রে পশি মহামিন চহটি করই গর্জন উচ্ছঙ্গ দিশে কলেবর তড়াগে যে শনি মন্দর জলধিতে স্বপ্নকমতে রহিলা মৎস্য পুচ্ছগতে সিন্ধু হইলা জল শূন্য শুনি দিশন্তি সর্বমিন তাহাঙ্ক মধ্যে শঙ্খাসুর দেখি আনন্দ চক্রধর তক্ষণে নিজ রূপ ধরি নিগমচোর বন্দী করি মিলিলে বদরিকা বনে দৈত্য কম্পই ভয় মনে গোবিন্দ তার ভুজ ধরি বদনে বদন সঞ্চারী পবন পূর্ণ কলে অঙ্গে তক্ষণে শঙ্খা তনু ভাঙ্গে মাংস শোণিত চর্ম কেশ উড়ি পড়িলে নানা দেশ তাজি বলি ভিলা মুকতি রহিলা আশ্রে করি অস্তি দেখি সন্তোষ বনমালী ঘেনিলে বাম করে তোলি মধুরে কলে কম্ভোসোর ধ্বনি শোভিলা তিনি পুর শবদ শুনি সুরগণ সনিধে মিলিলে তক্ষণ গোপ্য যে থিলে বেদচারী তক্ষণে নিজ রূপ ধরি শাস্ত্র সহিতে ইতিহাস মিলিলে নারায়ণ পাশ দেখি আনন্দ লক্ষ্মী নাহা ব্রহ্মাঙ্কু সমর্পিলে তাহা বিধাতা পাই নিজ পদ
ସଂସାରେ ଉଦେ କଲେ ବେଦ। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋଷମନି ପୂଜିଲେ ବଦରିକା ବନି। ଜନ୍ମୋଥଙ୍କ ମନ ତୋଷି ରଚିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ। ଶିବ ସହିତେ ସୁରଗଣି ଜଣାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣୀ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପଦ୍ମମୁଖ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ। ଶରୀର ଦୂର ହୋଇଗଲା ସାଗର ସୁତ ଯହୁମଲା। ଏ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଲଭ କୀରତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦେଇ ସଦଗତି। ଆରେକ ଦିନେ ଅବତରି ସାଗରେ ମୀନ ରୂପ ଧରି। ବେଦ ଉଦର ଦୈତ୍ୟ ନାଶୀ ଅଶେଷ ଜନ ମନ ତୋଷି। ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ ଯହୁଁ ଜାତ ଯେଦିନୁ ହେଲା ମହାବ୍ରତ। ଦଶମୀ ତିଥି ଆଦି କରି ଦ୍ୱାଦଶୀ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରତଚାରୀ। ମଧ୍ୟ ଦିବସ ଉପବାସୀ ବ୍ରତ କରିବେ ଏକାଦଶୀ। ବେନି ପକ୍ଷରେ ବେନିବାର ବ୍ରତ ପାଳିବେ ସୁର ନର। ସଂକଳ୍ପେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଚିନ୍ତେ ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଅନ୍ତେ ଲଭିବେ ତୁମ୍ଭ ପୁରୀ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ହରି। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ହରି। ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ହରି। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦୟାନିଧି ବୋଇଲେ ବ୍ରତ ହେଉ ସିଦ୍ଧି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ତହୁଁ ଚଳି ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥେ ଯାଇ ମିଳି। ପବିତ୍ର ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବେଗେ ପୂଜିଲେ ଦଇତାରି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପୁଣି ବ୍ରତେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସନମତେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଗମନେ ଜଣାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନିଧାନୀ। ବୋଲନ୍ତି ଏକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଜଳେ ବାସ। ହରି ବୋଲ ଜୀବନ ଜନ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଯାଇ ଜଳେ। ନିୟମେ ହେବେ ବ୍ରତାଚାରୀ ହବିଷନ୍ନ ଭୋଗ କରି। କରିବେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜପ ଖଣ୍ଡିବେ ଶତ ଜନ୍ମ ପାପ। ପାଇବେ ପରମ ମୁକ୍ତି ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ହେଉ ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସୁରଗଣ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ବାରାଣସୀ ପୁରୀ। ସେ ସ୍ଥାନେ ଶିବ ପୂଜା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନରହରି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବେଦବର ଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରିୟ ମୋର। ପ୍ରୟାଗ ବଦରିକା କାଶୀ ଜୀବନ ଜନ ଏଥେ আসি তীর্থে স্নান করি ক্ষেত্রে যেবার হিব দিন মাত্রে তাহাকো নদণ্ডিব যম অন্তে সে জীব মোর ধাম হেমন্ত
आज्ञा परमाणी विधाता लीला पुराणी कार्तिक व्रत एकादशी महिमा लिहिले विशेषी संसार जन्म को निस्तारी दे जहा पुरे विजय करी कथा प्रसंगे नारायण कहिले पवित्र पुराण प्रकाश पद्म मुख जेणु पद्म पुराण नाम तेणु उत्तराखंडे जे महिमा शुणी संतोष सत्य भावना तांक वल्लभ पाद तले अशेष भक्त जन मेले नमोई महादेव दास दया सागर पीतवास नमोई महादेव दास दया सागर पीतवास नमोई महादेव दास नमोई महादेव दास तांक चरणी दया सागर पीतवास दया सागर पीतवास अशेष भक्त कर तोष हरि हरि बोल। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये मत्स्य अवतार महिमा कथनी देवचर शंखाचर वेदचर शंखाचर वधे नाम चतुर्थ अध्याय। हरि हरि।